Le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. الحاضر الدلالي لأفعال المجموعة الثانية. Quels sont les verbes du deuxième groupe؟ شنو هما أفعال المجموعة الثانية؟ Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR à l'infinitif, finissent par ISSON à la première personne du pluriel nous au présent de l'indicatif. Exemple, finir, choisir, grandir, réussir. أفعال المجموعة الثانية كتسالي ب ER في الانفينيتيف يعني فاش مازال ما كيكونوش مصرفين كينتهيو ب إيسون à la première personne du pluriel nous يعني فنو فاش كنصرفوهم فنو في الحاضر. Exemple أمثلة finir أنهى choisir اختار grandir كبر réussir نجح. Attention, certains verbes du troisième groupe prennent IR à l'infinitif. Pour les distinguer de ceux du deuxième groupe, on les conjugue à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Exemple, partir, nous partons. C'est un verbe du troisième groupe. Agir, nous agissons. Ils sont, donc c'est un verbe du deuxième groupe. نردو البال كاين افعال واخا كينتهيو ب ار كينتميو للمجموعه الثالثه ماشي الثانيه. باش نفرقوا بيناتهم كناخذوا الفعل كنصرفوه في البريزون دو لانديكاتيف ولكن فنو. الا سمعنا ايسون كنعرفوا بانه كينتمي للمجموعه الثانيه. الا ما سمعناهاش كنحطوه في المجموعه الثالثه. ناخذوا هاد جوج ديال الامثله عندنا بارتي و اجير. تنقولوا نو بارتون يعني troisième groupe. agir كنقولوا nous agissons سمعنا ils sont إذن automatiquement تنحطوه في المجموعة الثانية. Quelles sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif؟ شنو هما النهايات ديال أفعال المجموعة الثانية في الحاضر الدلالي؟ Ce tableau souligne les terminaisons que prennent les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif et qui correspondent à chaque pronom personnel. Pour je, yes. Tu, yes. Il, elle, on, it. Nous, ils sont. Vous, issez. Il, elle, is. هاد الجدول كيوضح لينا باش كيساليو افعال المجموعه الثانيه فاش كنصرفوهم في البريزون دو لانديكاتيف يعني في الحاضر. فاش تكون عندنا جو الفعل في التالي ديالو كنحطو ليه اي اس. فاش كتكون تو كنحطو اي اس بحالها. il elle on تنحطو اي تي في الاخر ديال الفعل. نو كنحطو ils sont. vous issez. il elle is. هاد الشرطات اللي حطيت هنايا هو الغاديكال يعني الجذر ديال الفعل تنحطوه وكنزيدو عليه النهايات يعني les terminaisons ديال البريزون دو l'indicatif. Comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif؟ كيفاش كنصرفوا أفعال المجموعة الثانية في الحاضر الدلالي؟ Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, c'est simple. On garde le radical du verbe et on remplace la terminaison de l'infinitif par celle du présent de l'indicatif. Exemple du verbe grandir. Le radical c'est grande. On le garde et on ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, à savoir is, is, it, ils sont, issez, issent. Ce qui donne je grandis, tu grandis, il, elle, on grandit, nous grandissons, vous grandissez, il, elle grandissent. باش نصرفوا فعل ديال المجموعة الثانية في البريزون ساهل في الحاضر الدلالي. كنحيدو هذيك لا تيرمينيزون يعني ديك النهايه اللي هي اي ار. ياك قلنا قبيله بانها اي ار هي لا تيرمينيزون ديال افعال المجموعه الثانيه. مزيان كنحيدوها وكيبقى لينا الجذر ديال الفعل هو اللي كيبقى. هذا كنحتفظوا به في جميع لي بيرسون كلهم كاع الضمائر كيبقى فيهم هذاك الجذر. واش كنزيدو على داك الجذر؟ كنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال بريزون دو لانديكاتيف دوك النهايات اللي قرينا قبيله اللي هما اي اس اي اس اي تي اي سون اي سي ايس.
كتعطينا je grandis, tu grandis, il, elle, on grandit, nous grandissons, vous grandissez, il, elle grandissent. En somme, les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon au présent de l'indicatif. كاع الأفعال ديال المجموعة الثانية كيتصرفوا بنفس الطريقة اللي شفنا قبيلة. ناخدو أمثلة. remplir ملأ. Je remplis, tu remplis, il, elle, on remplit, nous remplissons, vous remplissez, il, elle remplissent. Choisir, اختار. Je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, il, elle choisissent. Réussir, نجح. Je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, il, elle réussissent. ردوا البال عندنا 4 ديال لي زاس هنايا. جوج اللي هما من أصل الفعل وجوج الآخرين اللي هما لا terminaison ديال لو présent de l'indicatif. ردوا البال. finir أنهى. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Exercice تمرين. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. غتصرفوا الأفعال بين قوسين في le présent de l'indicatif. Ils salir leurs vêtements en jouant. كيوسخوا حوايجهم كيلعبوا. Vous, le verbe grandir, vite. كتكبروا دغيا. Tu pâlir de peur. وجهك كيولي شاحب بالخلعة. Je finir mon travail. أنا كنسالي الخدمة ديالي. Nous nourrir le chat. حنا كنقوموا بإطعام القط. Il franchir la ligne d'arrivée. هو كيعبر خط النهاية. Bon courage. Correction تصحيح. Ils salissent leurs vêtements en jouant. Vous grandissez vite. Tu pâlis de peur. Je finis mon travail. Nous nourrissons le chat. Il franchit la ligne d'arrivée. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!